हुफाज के दरमियान मुसाबका मुकाबला शुरू होने जा रहा है। इस मुसाबके के पहले शुरका का नाम है मोहम्मद अकरम बिन अब्दुल हकीम, जिनमें दूसरे हमीदुल्लाह बिन अब्दुल वहाब, तीसरे शुरका का नाम है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद पना और मुमतहिन का नाम है कारी मोहम्मद यूसुफ। मैं कारी मोहम्मद यूसुफ को दावत देता हूँ कि वो आए और आप हजरात के सामने हुफाज से मुसाबके के इम्तिहान ले। मैं शरीक अव्वल मोहम्मद अकरम बिन अब्दुल हकीम को दावत देता हूँ कि वो आए और स्टेज पर तशरीफ रखे और अपना जायजा दे। मोहम्मद अकरम साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारा। यहाँ से सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारा तुंजिकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तु'मिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा al-anhar ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. आपसे दूसरा सवाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति व ला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تؤمن
ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. आपसे तीसरा सवाल है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबन व कवाइब अतराबा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. दूसरे नंबर पे हमीदुल्लाह बिन अब्दुल वहाब आ जाए. हमीदुल्लाह बिन अब्दुल वहाब पहला सवाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तूर वकिताब मस्तूर. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما
माशाअल्लाह। हमीदुल्लाह से दूसरा सवाल है सूरतुल क़ियामा शुरू से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. माशाअल्लाह। हमीदुल्लाह से तीसरा सवाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तीसरा साथी है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद पना वाजा। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद पना से पहला सवाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर अख़ा आद इज़ अंज़र क़ौमहु बिल अहक़ाफ़ वक़द ख़लतिन नुज़ुर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर अख़ा आद इज़ अंज़र क़ौमहु बिल अहक़ाफ़ वक़द ख़लतिन नुज़ुर मिन बैनि यदैहि ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. ما شاء الله. अब्दुल्ला से दूसरा सवाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله. अब्दुल्ला से तीसरा सवाल है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. जज़ाक अल्लाह। माशाअल्लाह। ये तलबा किराम का कुरान करीम का मुसाबका था जो कारी साहब जिनसे मुकम्मल कुरान करीम में से इम्तिहान ले रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला
इन तलबा को इसी तरह हर इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी से नवाजे और इनके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए।